Shalom peuple de Dieu, shalom bana na Nzambe, bisika nyonso bokutami, ezala bokomi na butu epa na bino, ezala ekomi na moi epa na bino, topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nzambe oyo asali biso ngolu ya kobanda mois ya mars, topesi ye merci et nasengi na Nzambe te apambola moko pe mususu na mois oyo ya mars oyo tobandi lelo. Nzambe azala elongo na biso, Nzambe azala elongo na bino, bisika nyonso bokutami. Sans plus tarder, tozali kokende koka partager lisusu maloba na Nzambe elongo na bino. Bandeko tolobaki ete tokobanda kosalisana na maloba na Nzambe, tokobanda pe kosalisana na mabondeli. Parce que ndenge tozali koloba ete mikolo ezali mabe, Bible ezali koyebisa biso ete racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors toyeba na ko zala vraiment na bokebi mingi, toyeba na ko zala vraiment na bokebi makasi ya koloba ete ngonga tozali kokimela ezali mabe. Ebongi tozala vraiment ya kolamuka, tolamuka, tosala angele nde bosenga na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, tobanda ko lebele kambo ezali kota lobe ete komitongisa te, wana ezala kinde temo tobanda ko lebele la fois passée. Effectivement, ndenge tomekaki ko lebela yango komaki na moment ete effectivement to komaki na conclusion te, mais connexion esalaki ete kata. Alors sans plus tarder, na même ordre d'idée, tozali kokende kotanga lisusu na mokanda na Nzambe. Tozotanga na Bible na mokanda na Nzambe, to préparer na livre ya Matthieu chapitre 15. Tozotanga à partir ya 29e verset, tozokita na se. Nazotanga na kombo na Yesu Kristo. Jésus quitta ce lieu et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets et des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples dirent à Jésus-Christ, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toti kotanga parole de Dieu. Ndenge Yesu bisika nyonso Yesu Kristo abandaki kokende, batu babandaki kolanda ye. Bisika nyonso Yesu Kristo abandaki kotambola, batu babandaki kolanda ye. Batu bazalaki kolanda ye pourquoi? Parce que bayebaki ete epai na Yesu Kristo nde epai solution ya solo ezali na kozoma. Batu bazalaki bakakatani bazalaki kolanda Yesu, ba aveugle, ba boiteux, ba muet, ba malade, batu nyonso wana bazalaki na kolanda Yesu. Koloba ete tika tolanda ye parce que yende azali na maloba na bomoi.
Amen, peuple de Dieu. Nzambe apambola bino vraiment. Nzambe apambola bino vraiment. Bien aimé ndenge tozala koloba ete biso bayeto bengami na bana na Nzambe. Bosenga na Nzambe ezali ete totika komitungisa. Totika komitungisa na bomo oyo tozali kobika na se na mokili na lelo. Bosenga na Nzambe ezali ete biso to demeurer na kati na liloba na Nzambe. Biso to demeurer na kati na volonté na Nzambe. Biso to tambola kolandisa bosenga na Nzambe, kolandisa volonté na Nzambe. Wana nde bosenga na Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tos kokendele susu kotanga lelo na préparaki su totanga te. Bomeka na ko comprendre que Bible ezali koyebisa biso nini. Tokokende kotanga na mukanda na Luc. Luc chapitre 12 verset 22 jusqu'à 23. Bible ezali koloba nini. Luc 12 22 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que les vêtements. Amen, peuple de Dieu. Yesu azali koyebisa baoya ye koloba ete bomoi oyo Nzambe apesi yo eleki biloko akolia eleki na motuya. Nzambe azoyebisa yo yango na banda koloba na même koloba ete bien aimé longola makanisi ya mabe kati na yo tika kotia susi kati na bomoi na yo. Touti kotanga na maloba na Nzambe. Nzambe azali clair. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture. Bien-aimé, bon moy oyo Nzambe apesi yo, bon moy oyo Nzambe apesi biso, eleki biloko akolia. Nzoto oyo Nzambe apesi yo, nzoto oyo Nzambe apesi ngai, eleki bilamba, biloko ya kolata. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est ainsi nazali kosenga na bana na Nzambe te. Ngonga ezali malamu te, ngonga ezali mabe. Ngonga oyo tokomi ezali ngonga ete tomitungisa pona makambo ya bokonzi na Nzambe. Tomitungisa pona makambo ya bokonzi na likolo. Ba oyo bazali komitungisa pona makambo ya bokonzi na Nzambe, pona makambo ya bokonzi na likolo, Nzambe ye moko azali ko prendre soin na bango. Nzambe ye moko azali kosalela bango kolandisa bosenga na ye. Tala Yesu bisika nyonso Yesu abandaki kokende ndenge na bandaki koloba na mukanda na Matthieu bakomi bato babandaki kolanda ye, babeli bazalaki kolanda ye, bato bazalaki na ba problème, ba aveugle, ba boiteux, ba malade bazalaki na kolanda Yesu. Bazalaki kolanda Yesu pona nini? Parce que bazalaki na difficulté, bazalaki na problème, bazalaki na makambo. Makambo yu bazalaki na yango moto mususu akokendaka na kopesa bango eyano te. Mais Yesu Kristo nde azalaki na makoki ya kopesa bango biyano. Amen, peuple de Dieu. Tellement que Yesu na bolingo wana tali ke mikolo misatu bato bazali kolanda ngai, bazali pembele na ngai, bazana nzala. Na kosala nini pona tenu na bango? Atuni bayekoli, bozali na nini? Balobi non, nous avons que 7 pains et quelques poissons. Yesu alobi OK, bovandi sabato wana na se. Nzamba assemble pour quelques pains et quelques poissons ezalaki wana, Nzamba rendre grâce et commis miracle salemi bato oyo balie batondi et bazui makasi ya kozonga na bandako na bango. C'est ce que je voulais te dire. Koloba ete Dieu est capable de te donner la solution au problème que tu as. La solution, la réponse de tout ce que toi tu es en train de chercher, ça se trouve entre les mains de Dieu. Qui pouvait croire que par les petits morceaux de poisson et par quelques pains pouvait nourrir 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Qui pouvait croire? Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qui pouvait croire? Personne ne pouvait le croire. Bien-aimé, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis venu te dire que non, le mois de mars qui vient de commencer, c'est pour toi de saisir l'opportunité.
c'est pour toi de saisir l'occasion ya kokangama na nzambe, ya kolobete na kolanda nzambe na kotika yo te. Oloba ete nzambe na zolanda yo na kotika yo te. Mema mikumba na yo epai na nzambe. Problème oyo nyonso zali kotongisa yo ezala ya maladi, ezala problème nini oyo zali na yango, memela yango nzambe. Et nzambe akopesa yo solution. Bible ezoloba ete Jésus-Christ a commencé à prier pour eux. Lorsqu'il priait pour les malades, tango Yesu abandaki kosambela babeli, babandaki kozolobiko. Tango Yesu abandaki kosambela bakakatani, babandaki kotelema pe kotambola. Tango Yesu abandaki kosambela ba aveugle, miso na bango ebandaki lisusu komona. Bamonaki clair et bakomisaki nzambe. Na lingi koyibisa mutu moko na ngongo kolobete yo mutu ozali na kati na mitungisi, nzela malamu oyo bongi kosalela ezali ya kolanda Yesu. Yo mema mitungisi, mema ba problème, mema ba desi, biloko ya mabeo ezali kotungisa na bomoi na yo, memela yango Yesu Kristo. Tango yo kumemela yango Yesu Kristo, Yesu nde mutu akopesa yo solution. Boya epai na ngai na mikumba na bino, bino ba eba usili kolemba, ngai na kopesa bino solution. Ngai na kopesa bino kimia, na kopemisa bino na ndenge longo bani. Shalom peuple de Dieu. Mungu nzamba pambola bino, nzamba pambola bino batu bozali connecté na moment oyo c'est avantage. Bien-aimé, ndugu mpendwa, nataka kukuambia kusema ya kwamba acha kulalamika, acha kulilialia, umwangalilie Mungu. Mukitabu ya Mungu kwenye tulitoka kusoma kitabu ya Mathayo 15 kuanzia 29 mpaka kushuka chini, Biblia inatuonyesha kwamba watu walikuwa wanamfuata Yesu. Kokote Yesu alikuwa anaenda, watu walikuwa beko wanamfuata. Bale walikuwa bagonjwa, balikuwa pembeni kwake Yesu. Bale walikuwa bipofu, walikuwa wanaona, walikuwa wanakuja kwake Yesu. Bale kwa balikuwa na mashida mbalimbali, balikuwa beko wanamfuata Yesu. Kwa sababu kani balikuwa beko wanamfuata Yesu, balikuwa wanajua ya kwamba ete kwake Yesu njoo kwenye kuko jibu. Kwake Yesu njoo kwenye kuko msaada ya kweli. Nikikimbilia kwa Yesu, Yesu ataniwezesha. Yesu atanisaidie kwa shida yenye niko nayo. Biblia iko natuambia kwamba mwache kujisumbua. Dunia ya leo watu weko wanajisumbua juu ya chakula. Wanasema tutakula nini? Tutakunwa nini? Tutavali nini? Njoo vile pale sasa niko nakuja kukuambia kusema ya kwamba Yesu Kristo eko na uwezo ya kukupatia vyenye unatafuta. Ile chakula uko unaitafuta, Yesu Kristo eko na uwezo ya kukupatia chakula. Yesu Kristo eko na uwezo ya kukupatia mavazi. Kwa sababu leo tunaona watu wengine mtu anakatala kuomba Mungu, anasema mimi sitaombaka tena Mungu. Mimi naacha kumuomba Mungu. Depuis nilianza kumuomba Mungu, mimi niko naishi paka maisha ya mateso. Nitacheke iko siku kani? Maisha yangu itakuwa sawa siku kani? Ndugu mpendwa, leo mimi nakuikuonesha kwamba beba ile miziko yenye uko nayo. Matatizo, maproblema, mashida yote yenye uko nayo mu maisha yako, muletee nayo Yesu. Anakuwa njoo kwangu na miziko yenu. Njoo kwangu na mashida yenu. Mie Mungu nitawapungumuzishe. Mie Mungu nitawawezeshe. Shalom libo peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Mungu akubariki ndugu mpendwa mwenye unatufuata. Leo mimi nakuletea tena habari njema ya Yesu Kristo, kusema ya kwamba ndugu ache kuhangaika, acha kulililia mwanadamu. Mwanadamu asitakuwezesha kitu. Mulililie Mungu. Wewe ukimulilia Mungu, wewe ukiletea Mungu mashida yenye uko nayo, Mungu atakulibia. Mungu atakuwezeshe. Kaya nilikuwa nasema hapa, sema kwamba unakuta mtu mwingine anasema mimi sina na mavazi, sina na mavazi ya kuvale. Nitaenda kukanisa je? Mimi nitaenda kuomba Mungu nini kukanisa? Depuis nilianza kumuomba Mungu, maisha yangu iko paka ya mateso. Leo mimi nakuletea habari njema ya kukuambia wewe aukuye kupeleka watu hapa chini ya jua. Mipango yenye Mungu eko nayo juu ya maisha yako ni mipango ya mzuri.
mipango ya mzuri sana. Wakati leo uko naangaika, kuko kitu kenye kinafanya ete uangaike, ile shida ikusumbua, kwa sababu ulitosha macho yako kwa Yesu Kristo. Unawaangalilia wanadamu, unabeba macho yako unaangalilia wanadamu. Mwanadamu hawezi kukupatia kitu, mwanadamu hawezi kukusaidia kitu. Tunabiwana dunia ya leo, unakuta mwanadamu anakukabulia $20, anakukabulia $10, anakukabulia 1000 francs, anakukabulia 1000 kwacha, anaanza kutangaza. Unaona ile nguo anavala, mimi ndio mimi namkabulia nayo. Unaona ile nguo anavala, mimi ndio mimi namkabulia nayo. Ile ndio kwa mwanadamu. Anakupatia kitu, anaenda sasa kukutangaza. Unaona vile vilato anavala, mimi ndio mimi namkabulia nayo vile vilato. Unaona ile inaona ile nkochi anavala, mimi ndio mimi namkabulia nayo. Ile ndio tabia ya mwanadamu. Kwa Yesu Kristo haiko vile. Yesu Kristo hawezi kukuchoka. Yesu Kristo hawezi kusema eti kwa nini mtoto wangu yuko ananisumbua hivi? Kwa nini mwana yangu yuko ananisumbua hivi? Yesu anafurahia wakati wewe uko na muomba. Wakati wewe uko nyanyenyekea mbele yake Yesu, unamwambia Baba, mimi nakuja kwako. Angalia shida yenye niko nayo. Mimi nahitaji unisaidie. Mimi nahitaji msaada yako. Na Yesu pale atafurahia. Anasema mtoto wangu ananireconnaître mie baba yake. Mungu anasikiaka vizuri wakati unabeba tumaini yako unaweka kwa mwanadamu. Unakuta mtu mwingine anasema mie baba yetu yuko na pesa, baba yangu yuko na makuta, nitaenda kufanya nini kukanisa? Nitamuomba Mungu nini? Sina na muda ya kumuomba Mungu. Hapana ndugu. Unakuta mwingine anasema kaka yangu yuko na makuta, jamaa yangu tunabarikiwa mfamilia yetu. Bien aimé, ni mapendo nikwambia, ila iko baraka. Hapana kutegemea kwa mwanadamu. Hapana kukimbilia kwa mwanadamu, kimbilia kwa Mungu. Kwa sababu leo tunaona kuko watu wengi balikuwa na vitu, balikuwa na mali, balikuwa banabarikiwa meleo abana tena nayo. Kuko watu wengi unakuta balikuwa banabarikiwa banasema si njo, minjo, leo abana kitu. Amen, peuple de Dieu. Mimi nataka nikupatie moyo, wewe ndugu mwenye uko unanifuata kwa hii wakati, na wewe mwenye utakuja kufuata hata hii video nyuma. Mimi nataka kukwambia kwamba Mungu eko na mipango ya mzuri juu ya maisha yako. Acha kujisumbua peke yako. Muletee Mungu ile shida yenye uko nayo, na Mungu atakutendea. Hii mwezi ya 3 tulianza, uianze uko na Mungu. Tosha macho yako kwa wanadamu. Mungu eko na uwezo. Mungu mwenyewe aliletea Eli chakula kupitia korbo. Ule Mungu moyo ajabadilike. Biblia inasema ya kwamba ni ule jana leo na milele na milele. Ajabadilike. Tunaona batu balikuwa na mashida beko na mfuata, balikuwa na maprobleme ya nguvu, biwete, balikuwa ba aveugle, balikuwa ba boite, balikuwa ba gonjwa, balikuwa bana mfuata Yesu. Balikuwa na assurance, bani hakikisha kusema ya kwamba kwake Yesu ndio kuko kila kitu. Kwake Yesu ndio kuko solution ya bya kweli. Kwake Yesu ndio kuko jibu ya bya kweli. Biblia inasema ya kwamba c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Baraka ya Mungu. Kama Mungu anabariki wake, ile baraka itakuwa msekirite ya bya kweli. Mungu peke yake atakuwa analinda ile baraka. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Biblia inasema kwamba maisha Mungu anakupanduku mpendwa, inazidi mavazi. Maisha inazidi chakula. Mwili yako inazidi ile mavazi. Acha kujisumbua juu ya vitu ya dunia ndugu mpendwa. Tumufate Yesu. Tumwangalilie Yesu. Tuinua macho yetu mumulimani, tumutazame Yesu. Yesu Kristo huyu atakutendea mambo makubwa. Na watu watabaki watashangaa. Watasema ni yeye au ni mwingine. Watashangaa vya kweli kusema kwamba huyu ni Mungu mwenye alimtendea hii mambo. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Njoo nini mimi nakuletea. Yesu alifanya miujiza kwa bale watu walikuwa wanamfuata. Balikuwa banachoka, alikuwa na njaa. Mekupitie ile mikate na ile samaki, Yesu alifanya miujiza. Mimi napenda hii mwezi ya 3 Yesu akutendee kumiujiza. Hii mwezi wa 3 tunaanza, Yesu Kristo akuonekanie yeko.
Hii mwezi ya tatu tunaanza, Yesu akuvute kwa machozi. Hii mwezi ya tatu tunaanza, we mwenye una kazi, Yesu akupatie kazi. We mwenye uko natafuta bukweli, Mungu Yesu Kristo akutendee yeko. We mwenye uko natafuta pesa, Mungu akubariki na pesa. Mungu anajua itadi ya moyo wako, akutendee yeko kwa hii mwezi ya tatu tunaanza. Maombi yangu kwako ni Mungu akutembelee kwa hii mwezi. Mewe kenye niko na kuomba, tosha macho yako kwa watu, tosha macho yako kwa wanadamu. Umwangalilie Yesu. Umwangalilie Yesu. Umufuate Yesu. Mwambie shida yako. Mwambie mambo yako. Yeye Yesu Kristo ndio atakutendea. Yesu Kristo atakupikania. Wakati wewe utakuwa mbusingisi, Yesu atakupikania vita yote. Wakati wewe utakuwa huna nguvu, Yesu atakupatia nguvu. Yesu atakuwezeshe. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki mwe wote wenye mko online hapa sasa. Banduku, tusaidiane, tusimwache Mungu kwa bitu vya dunia hivi hapana. Bitu vya dunia bishi tutenganishe na upendo ya Yesu Kristo hapana. Tumufuate Yesu, tumutumikie Yesu, tumupende Yesu kwa sababu yeye ndiye alitupende mbele ya yote. Wakati wewe ulikuwa hujajua Mungu, Yesu alikuwa anakuwa anakujua. Njoo leo anakuambia, mwana yangu, mimi baba yako niko kwa kutendea kila kitu. Tosha macho yako kwa wanadamu. Mwanadamu nilisema tulibiwana watu walikotakana hata na banduku yabo ya mfamii. Kumwisha anakuambia, na wewe nisha kuchoka. Kila wakati pako unakuja kwangu, kaka niko na besoin na makuta ya Minerval. Kaka hapana nishachoka. Tunaona bingine wanafukuza banduku yabo kwa nyumba. Tunaona bingine leo tunaanza kuita tana ni bafazer. Batoto ya mubalabala. Balabala haiwezi kuzala batoto. Batoto ya Mungu banaanza kulala njala mubalabala. Kwa sababu gani? Banaangalia saa zingine mu mafamii. Nduku ulipe moyo. Nduku tumufuate Yesu Kristo. Huyu Yesu eko na mipango ya mazuri ya maisha yako. Priere yangu leo kusema kwamba kupitia hii neno, acha kujisumbua, acha mawazo mabaya, tumwangalilie Yesu. Inua macho yako kwa Yesu, umwangalilie Yesu. Ndugu mpendwa, nilisema kwamba tutaanza kusaidiana kwa neno la Mungu, tutaanza kusaidiana kwa maombi. Wewe yoyote mwenye uko na shida, unahitaji msaada ya maombi, nitakuomba. Tuma reketi yako. Tuma hitaji yako ya maombi, tutaomba pamoja. Mungu huyu akuonekanie kwa na wewe. Mimi nasemaka hii neno sana. Hakuna mwenye anakuja kupeleka mwingine hapa chini ya jua. Hakuna mtu usisema ya kwamba mimi nakuja kupeleka bale. Hakuja kupeleka mtu mwingine hapa hapana. Na wewe Mungu yuko na mission na wewe. Na wewe Mungu yuko na kazi na wewe. Mungu anapenda ete wewe uwe na furaha kwa masiku yako hapa chini ya jua. Yoyote mwenye kuna problem anahitaji msaada ya maombi, niko tayari. Ndio pale mimi nakusema ya kwamba unaweza kuingia hata ku messenger, unaniandikia ke jina yangu ni mtu fulani, mimi nahitaji msaada ya maombi fulani. Tutaomba maombi yako na maombi yangu, tunaiweke pamoja. Mungu atajitukuze mu maisha yako. Mungu awabariki sana kwa siku ya leo. Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse. Ilikuwa tu hii exhortation kidogo tu ya leo. Mungu awabariki sana. Tuanze kusaidiana kwa neno la Mungu. Tumufate Yesu Kristo. Tuambatane na huyu Yesu. Tuache kulalamika juu ya chakula, juu ya chakunwa, tusilalamike juu ya mavazi, tumufate Yesu. Kwake Yesu kuko jibu ya kila kitu. Kwake Yesu bagonjwa wanapona. Ataka mko na bugonjwa Yesu atakuponya kwa ile bugonjwa. Kwake Yesu ataka mko na shida ya namuna kani, Yesu atakujibia kwa ile shida. Mungu awabariki sana. Mimi nasema kwamba tena kama ni kuomba nimero yangu ya telefone, unaweza kuniandikia mu messenger, nitakutumia nimero yangu ya telefone. Kama uko nayo, unaweza kuniandikia message, tuombeane shida yote kupitia kanema kenye Mungu anatufanya. Tunaweza kuombe pamoja na Mungu atajitukuza mu maisha yako. Nafika mwisho kwa hii exhortation yetu. Tutaenda tena kuomba Mungu kwa kumaliza. Baba, mimi nakushukuru kwa yote unatenda kupitia exhortation. Kwa wale walikuwa online, Baba uwabariki, wakufuate wewe Mungu. Wewe ndio Mungu wa kweli.
Hakuna Mungu mwingine kama wewe baba yetu Yesu Kristo. Ubariki ndugu yangu, ubariki kaka, ubariki dada, ubariki baba, mama, yoyote mwenye alikuwa anatufuata kupitia hii video. Mungu umubariki, umuwezesha kufuata. Mwenye alikuwa anakosa nguvu, Baba umupatie nguvu. Hata yoyote mwenye alikuwa kutufuata nyuma, Baba wewe umuwezeshe. Kila mtu mmoja wetu asimame, tusimame tukufuata Yesu, kwa sababu tuko msafari ya kwenda mbingu. Tuko bapita ndia hapa chini ya jua. Uwezeshe kaka yangu, uwezeshe baba yangu, uwezeshe mama yangu, uwezeshe dada yangu, yoyote mwenye Baba atafuata hiyo jo. Baba umubariki, umuwezeshe. Utupikanie kwa vita yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.